Kaya. Nagkamali ka ba? Ba't mo na pagkagalan yung araw na sabi? Oh, mali! Pa, doon ka pa. 7, 7, 8, 3, 7. Pila, 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 pila. Bawal na pila. 3, 7. Mali. Ayan. 7 eh. Sabi ng orange. Green. Sabi ng orange. Mali. Oh, wala kang looking. Wala yung 8, 9, 10, 9, 10 9 or 10 na lang yan. Diyan na lang yan dalawa. Mali. 9. Yeah! One more. Blue, blue. Yan. Mali. Mali. Orange 1, orange 2. Tama. Wait lang ha. Orange mo. Ikaw ano? Tingnan pa lang. Okay, pila. Mali. Mali. Your next. Go, 3, 4, 4. Sorry, baby. Wrong. Hoy, na, ikaw lang yun. Tita Joy, oh. I said you're wrong already. You're wrong. Remove it. Hoy, mo kayo ba? Tita Joy, oh. You're wrong na nga. Nakuha na yan? Dark pink. Dark pink. Sali. Dark pink po. 6. Okay na po, no? Di pa. Hindi pa. Alam, test lang. Tama! Mali. Mali. Wala na tayo review, ah. 3, 4, 4. Mali. Tagal. Wag. Tatama, sige mo. Wrong. Ano na? 3, 4. Wrong. Remove. 3, 4. Wrong. 3, 4. 3 eh. Oh, Benedict, go back. Oh, Matanda matanda naman. Matanda naman. 4. Wrong na nga. Paano naman ako mabakot sa akin? Oh, Benedict. Go there na. Okay. Tama. 3, 4, 3, 4. Wrong. Remove. Okay, mga kates. Balik naman kayo. 4. Yan! Magkano? 5 pesos. Blue 3. Sabay isa pa. Blue 3. Wala blue 3. Nakasingit kagad kayo, ah. Ito, blue 3 ha. Blue 3. Okay. Oh, okay. Piso. Hindi ka, no? Manalo organizer ako. Oh, isa pa. Tama ka eh. Lagi orange. Huwag sa dulo, orange. Huwag sa dulo. Violet. Oh, mali. Mali. Okay. Sabi magdulo orange, sabi ko nagkubi. Lima yata yan. May budget. Lima yata yan. Basta yun lang kami sa Lima yata yan. Mga tatlo ka, ada ka na dyan, may premyo ka dyan. Mali. Baliktad! Teka, tignan mo nga yung number 1. Fine na. May budget? Ano ba punto?